পোষ্ট সহযোগ কৰিছে অমিত সিমেন্ট সিমেন্টিং পাৰফৰ্মেন্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আচলতে সঁচা কথাবোৰ ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগিছিল আশাই হয়তো মোক এইখিনি সময়ত কোনোবা মানুহক উঠাই নিয়া দেখিছিল কিন্তু আৰু এটা কথাও চাব লাগিব তৰাবা এইকেইদিন তোমাৰ বেকত উঠি থকাৰ কাৰণটো কি আৰু ৰবাচোন বিএছএফলৈ কোনে ফোন কৰিছিল ইয়াৰ পৰা সেইটোতো উলিয়াব পৰা নাই ছাৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতোতে কি বুলি ক'লে তেওঁ গম পোৱা নাই কোনে ফোন কৰিছে নাম্বাৰটো ওলাই যাব বাৰু সেইজনক মোক লাগে কিন্তু ছাৰ মই কৈ দিছো ৰবা ব'লাচোন ওলাই যাব ব'লা ধৈৰ্য ধৰা অলপ ব'লা ৰবাচোন ৰবা ক'ত গ'ল মানুহবোৰ যোৱা মাতি দিয়া গৈ যোৱা সকলোকে ইয়ালৈ মাতি দিয়া ছাৰ যিয়ে কৰিছে আপুনি কিন্তু মোক উলিয়াই দিব লাগিব ছাৰ মোক কিন্তু বিচাৰ লাগিব ৰবাচোন আগতেতো মানুহখিনি আহি ল'বলৈ দিয়া ছাৰ কিয় মাতিছিল কওকচোন কোনোবা নহয় কোনোবাই বিএছএফক ফোন কৰি কথাটো লগাব লাগিব নহ'লে ইয়াত হোৱা ঘটনাটো বৰ্ডাৰত বিএছএফে কেনেকে গম পালে ঠিকেই কৈছে ছাৰ যোনে কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে নাপায় নহয় তেওঁতো ডিউটিত আছে সেইটোৱেতো ৰিচা কোনে ফোন কৰিছে মই নাজানো ছাৰ মই পিছতহে আহিছো ছাৰ আমাৰ ওচৰততো যিজোৰ নম্বৰেই নাই আৰু মোৰতো হিন্দী বেয়া বুলি চবেই জানেই দেখোন তেনেহ'লে খাটনিয়াৰে কৰিব লাগিব আমাৰ বংশৰ এইবিলাক কাম নকৰে আৰু খুৰা দেখোন কোৰ্টতহে আছে তোৰ খুৰাৰে যদি কৰা নাই মই কৰিব লাগিব মইহে বাকী থাকিলো আৰু কাকতি দা নালাগে কোনেও ক'ব নালাগে মই বিএছএফক ফোন কৰি সেই নাম্বাৰটো কাৰ উলিয়াম আৰু যাৰ নাম্বাৰ হয় তাক কিন্তু মই সোধাই নেৰো আৰু ফোন কৰাজনক সহায় কৰা সকলোকে কিন্তু মই সোধাই নেৰো মনত ৰাখিলেই হ'ল কথাষাৰ ছাৰ শুনকচোন কি হ'ল মই মানে জানো কোনে কামটো কৰিলে মই কোৱাহে নাই কথাটো আৰু আৰে কিয় কোৱা নাই কোনে কৰিছে আমাৰ খুৰা কেকেটা কথা কৈছো কি কেকেদাই মোৰ সংসাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হ'ব মই কৈছো বুলি আকৌ কৈ ফুৰিব নালাগে নহ'লে আকৌ আমাৰ খুৰা ভতিজাৰ মাজত কিবা এটা লাগিব হয় নে অথনি কিয় কোৱা নাছিলা তৰামাই ৰং চাই আছিলা তুমি জানাই মোক কোৱা হলে মই খাটনিয়াক ফোন কৰি সুধিলোহেঁতেন নাই তেওঁ ইয়াত জুই জ্বলাই নিজে কোৰ্টত সোমাই আছে আহক আজি দেখিলে ছাৰ সব কথা জানিও সি অথনিৰ পৰা মনে মনে আছে মই কিমান বাৰ সুধিছো সি সব নাজানো বুলি কৈ আছিলে আচলতে মই এলচি হৈ থকা দিনৰ পৰা তাৰ শত্ৰুতা মোৰ লগত তেৰিকা কথাটো ক'ব লাগে চাওকচোন একদম মনে মনে থাকা খাটনি আৰু তোমাক একেলগে মই দিম আজি আহক আজি পাৰিলোতো বাবা কিয় এইবিলাক কৰ এইবিলাক কৰিব নাপায় এইয়া চাওক ফোন কৰিলে কোনোবাই এতিয়া আপুনিও আহি মোকে গালি শুনাইছেহি ন এইটো বাবা মই তই মোক দেখিলে দাদা শেষত গৈ মইহে ফচিবলগীয়া ক'ত সোমাই আছ এতিয়া ক'ত সোমাই আছ ওলা তোক ধৰিব পাৰিলে মই 6 ভাজন দিম শুকানে দুভাজি গেভেদি দুভাজি জোলাদি দুভাজি হজম জাদা এতিয়া পিছলে সোমাই আছ দম আছে যে ওলা আজি বিচাৰি পালে তোৰ মাকো কাটিম বাপেকো কাটিম এফালা কাক গালি পাৰি আছো এনেকে হাতত চুৰি যে তোৰ আজি এখনটো লাগিব চা মই নেলো হোৱাই দিম তৰামা হয় তৰামা কি
হ'ল আজি ইমান দেৰি হ'ল যে? এই ইহঁতকেইজনীক স্কুলত থৈ পেলাই বাহিৰে বাহিৰে GMC পৰা পাক এটা মাৰি আহিলোগে। এই টাৱাৰজনৰ কথা কৈছিলো যে আজি মানে ৰিলিজ দিব, তাকে খবৰ এটা কৰিলোগে। ইমান দূৰৰ পৰা তই খোজকাঢ়ি কিয় আহিছো? কিবা এখন লৈ আহিব লাগিছিল। কি হ'ল? কটাঘাট নিমখ নচটিয়াব দাদা। তই আমাৰ আকৌ কি হ'ল? আপুনি যাওক নেকি চাই মোক কটাই নাম লাগিছে। তোক মই অথনিৰ পৰা সুধি আছো কাক গেটৰ মুখত আহি এনেকে কাটিম বুলি দম দি আছ? ইহঁতৰ ঘৰ মুৰ্গীটোক চা। কি মুৰ্গী? ই হজাম দাদা, ঐ ই হজাম। বেয়া নাপাব চাব, খঙতে মাতটো মানে বেয়াকে ওলাইছে। চা এহঁতৰ ঘৰ মুৰ্গীটোৱে কি কয়, এনে মুৰ্গীয়েতো ৰাতিপুৱাহে ডাক দিয়ে। ই ৰাতিয়ে মানুহৰ শব্দ শুনিলে ডাকটো দি দিয়ে। চা তাৰপিছত সি নিজে শুই দিয়ে। মই কিন্তু সাৰ পাই যাম। তাৰমানে তাই ডাকটো দিয়াৰ লগে লগে তই ৰাতিপুৱা হৈছে বুলি সাৰ পাই দিয়? হয় চা, মোক গোটেই ৰাতিটো শুওঁতে সাৰ পাতে এনেকে কৈছে। এই হজাম। ঐ যাচোন এতিয়া দোকানলৈ যা যা যা। আজি আপোনাৰ কাৰণে সি বাচি গৈছে। মোৰ আৰু মুৰ্গীৰ মাজত কিন্তু পুলিচ সোমাই লাভ নাছে। তাত নেলু কাটি নেলু লৈ মই থানাত যাম। বডিটো মোক কেৰাহী তলত পাব। তই যাবি নাই? ঐ ভাইটি, থানাত বহুত গাড়ী চাড়ী আহি থাকেতো অফিচাৰ বিলাকৰ। তুমি অকনমান মুকলি ঠাইত ৰাখিলে ভাল হয়। ঠিক আছে, বেয়া নাপাব। নাই বেয়া নাপাব। তই অথনিতো কথাটো কওঁতে বেয়া পালি নেকি? আমাৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কি মূল্য আছে দাদা? নহয় ধেত্তেৰিকা, তোৰ মানে তোৰ কষ্টখিনি আৰু তোৰ সময়টো বাচক বুলি সেইকাৰণে কথাখিনি কৈছিলো। কালি অনলাইন বাইকৰ কাৰণে কি ঘটনা হৈছিল মই পাহৰিলো বুলি ভাবিছে। মোৰ নিজৰ মানুহে মোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছিল। কালিৰ কথাখিনি পাহৰা নাই বেচেৰীজনী। নাই কথা বতৰা কওঁতে জুখি মাখি ক'ব লাগিব। বেয়া লাগে পাই। फोन गर्न भनेको छु, के गर्छन् अब? हुन्छ अहिले म काममा छु, बाई। तर बा हेलो बिहाए पाएछ सके एट्याउ। You say my English is loose. You says for me. I am talking English from era babyhood. When I coming from my stomach, my mother's stomach, I crying English, I laugh in English, I jump in You English. says my এইটো লগা কাউণ্টটো দে। Look, Your English is loose. My English is loose. ৰ'ব, মই আপোনাক কৈ আছো। কালি আপুনি এইটো কি কাম কৰিলে? কি কাম কৰিলে? কৰি থৈ পেলাই কলে গ'ল আপুনি? দিনটো যে মানুহটো নাই, উত্তৰটো দিয়ক। কলে চাই আছে ইফালে সিফালে? কওক। আৰে উত্তৰ নিদিয়ে। কেকেদা উত্তৰ দি যাওক। কলে গৈছে? এতিয়া পলালে নহব। অকমানত সংসাৰ ভঙা নাই মোৰ। কাক গালি পাৰিছে তোৰ বা? কি হ'ল? কৃষ্ণ, নমতাও হ'ল নহয়। কাক বা গালি পাৰিছে? গুড মৰ্ণিং বাইদেউ। গুড। ক'ত তৰা বাইদেউ? আজি কেকে চাৰ আহিছি। কি কৰিব লাগে কেকে চাৰ? কালি কথাটো সুধক। নিজে সুধি থাকিবি। ঐ তৰা বাই, ছাৰ পাব, এই ফাইলটো চাই দিয়কচোন। ঐ বাহিৰৰ কালিৰ খং মাৰ যোৱাই নাই নেকি? মোৰো তেনেকুৱা যেনে লাগিছে। ছাৰ, আপুনি কেতিয়া আহিলে? মোৰ অহাটো আপুনি বাদ দিয়ক। তৰাৰ ভয়ত হবলা বাথৰুমত সোমাই আছে। নাই, এজনী খঙত জ্বলি আছে। মোৰ ৰুমলৈ আহক, বিচাৰ আছে আপোনাৰ। বিচাৰ? BSFক ফোন কৰি কি দৰকাৰ আছিল কবলৈ? তৰাকো মাতি আনক। আৰে বিপদত পৰিছে, ঘৰৰ মতাটোকতো ফোন কৰিমে ন। এইটো আকৌ কি বিচাৰ কৰিবলগীয়া কথা। হলেও নিমন্ত্ৰণটো ৰাখিম বাৰু। দাদা কি চাই আছ? ৰিল চাই আছো, চাওক। তহঁতৰ বস্তু এইবিলাক, ৰিল চিল বিলাক এইবোৰ তহঁতে চা। নহয়, এই বিদ্যা বালন যদি ইমান ধুনীয়া, চাওক না। এই বিদ্যা বালনক তয়ে চা মাইনা। ঐ তাই আহি দেখিব লাগিলে
আধু কৰি পেলাব। আহ ভিতৰলে আহ, ভিতৰলে আহ। লুতু তোৰ সৈতে মোৰ কথা আছে। আপুনি ফুচফুচাই কিয় কৈ আছে খুৰা? এইবিলাক খুৰা চুৰা নহয় দেই ছাৰ, কামৰ সময়ত। কওক ছাৰ। তই কিয় মোক এইটো অন্যায় কৰিলি? কি অন্যায় কৰিলো? দে কামত লাগ, পটাপট কামত লাগ। ৰ'ব আপুনি কালি মোৰ লগত এইটো কি অন্যায় কৰিলে? না আমি বেলেগকে বহিম। নহয় নহয়, উত্তৰটো দিয়ক আপুনি মোক। না ই মোক আগতে উত্তৰটো দিব লাগিব। তই এইটো অন্যায় কিয় কৰিলি হলো? কি অন্যায় কৰিলো মই? আৰে তই তৰাৰ হাজবেণ্ডলৈ কিয় ফোন মাৰি দিলি বাৰু? কেতিয়া ফোন কৰিলো মই? কোনোবাইতো থানাখনৰ কৰিবই তৰা মাই। কোনে কৰিলে? তই মোক ফোন কৰা নাছিলি? মই ফোন মাৰিছো আপোনালৈ। তইহে ফোন কৰিছিলি মানে? মই ফোন মাৰিছো কিন্তু নাই, নকৰিবি এইবিলাক বেয়া কথা। মই কলো নহয় আমাৰ বংশত তেনেকুৱা কোনোৱে নাই লুতু। নিজৰ বাই চৰি ক, চৰি কৈছ দে। লাগি নাথাকে, মিলি থাকচোন। তাইও ইটছ অ'কে কৈছে, মই শুনিছো। অৰে খেলি মেলি লগাই থৈ ক'লে যে আপুনি এতিয়া? মই ফোন মাৰিছো কিন্তু You say my English is loose. You says for me. You says my English is loose. My English is loose. My কিয় চক খালি? ছাৰ বুলি ভাবিছিলো। হেই কি কৰি আছ অকলে অকলে? ৰীল এটা বনাই আছিলো। ভিতৰত কি হৈ আছে ইমান হুলস্থুল? জানো। শুনক না, বিদ্যা বালনৰ মানে ৰীল এটা খুব ভাইৰেল হৈছে, সেইটোৱে বনাবলৈ বিচাৰি আছো। চাই দিয়ক না এবাৰ চাই দিয়ক না। এইটো মই বনালে ভাল লাগিব নে নাই? You say my English is loose. You says for me. I am talking English from era babyhood. When I coming from my stomach, my mother's stomach, I cry in English, I laugh in English, I jump in You English. says নাই এইটো লগা, এইটো লগাচোন, এইটো লগা। চাউণ্ডটো দে। Your English is loose. My English is loose. ভাল লাগে। Say my English is loose. কি হ'ল কেকেৰা? মোৰ মাতটো বিদ্যা বাইদেউ লৈ গ'ল। কি মানে? চাই মোৰ ফোনটো মোক পেট লেতেৰা বুলি নকব বুজিছে, মই একোটাল কৰা নাই। তহঁত খুৰাক ভতিজাকৰ মাজতে কিবা এটা কৰিছো। কিহৰ ইমান হুলস্থুল কৰি থাকো? কাৰো মাত এটা নুশুনি কতো এটা কথা কৈ আছে। এইটো একো ধৰিবই নোৱাৰো কোনে কি কৈ আছে। এইটো I am talking English from era babyhood. When I কি শুনিব লাগে? এইটো কাৰ মাত? মই কি জানো কাৰ মাত? ভালকে মন কৰচোন, ময়ো ধৰিব পাৰো। মই কিবা ভইচ ডিটেক্টৰ নেকি? চাওঁ এতিয়া ৰীল দেখুৱাবলৈ আহিছে। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब? तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग, नया ब्लॉग है। मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेरा ब्लॉग। कमेंट करके बताना लाजमी कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ठीक है? मैं आज आया हूँ छत पर बैठा हूँ मैं, और ये यहाँ पे मस्जिद बन रही है। मस्जिद का चंदा इकट्ठा हो रहा है, आपको शोर आ रहा होगा। बताना आप कैसे लग रहे हैं मेरी मुझे। मुस्लिमात की बेहिसाब अल्लाह पाक सबको सच्चा जारिया का सवाब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। पाक अता ज़ात ने सल्ले अला। और सुने गाइस, कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताना मुझे। छत पे कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं छत, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है।
सबको सच्चा जारिया का सवाब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिए हुए ताउन से 7 माह के अंदर हमने 21 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। जगह कीमत में जिन जिन भाइयों ने अहतियात जमा किए हैं तमाम के अहतियात को कबूल फरमा। अल्लाह पाक तमाम मरहूमैन को सच्चा जारिया का सवाब अता फरमा। माशाअल्लाह। और एक हमारे भाई ने राय खुदा में 50 रुपए का दिया जमा। अल्लाह पाक इनकी मरहूमैन की बेहिसाब बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक इनकी मरहूमैन को करवट करवट खाओगे? आमीन या रब्बल आलमीन। ये छत हमारी एक और, इसके सारा कबाड़ सामान पड़ा है। कैसे कबाड़ पड़ा है देखो, कोई क्या सामान है, कोई क्या सामान है सारा। यह है पीछे, वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। ये है यहाँ पे 100 सीढ़ियों वाला दरगाह है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे न्यू प्लाटिंग हो रही है, यहाँ पे सोसाइटी बन रही है। मौलवी की बातें सुनो है आप, क्या कह रहा है मौलवी? अल्लाह पाक सबको सच्चा जारिया का सवाब अता फरमा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इंसाफ बख्शिश फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दोस्तों भाई बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छत पे आया हूँ व्लॉग शूट करने के लिए। देखते रहे आप मेरा व्लॉग। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाए, लाइक करना एंड अपने प्यारे माँ बाप के लिए सच्चा जारिया हिस्सा मिलाए। अल्लाह करीम हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। एक बच्चे मासूम बच्चे ने अल्लाह 50 रुपए का दिया जमा। अल्लाह पाक इस बच्चे की मदराजी अता फरमा। अल्लाह पाक इस बच्चे की माँ बाप को हज बैतुल्लाह नसीब अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वल्ले अला नबीना वल्ले अला मुहम्मद। और एक हमारे भाई अल्लाह राय खुदा में बच्चा हमारे नौजवान बच्चे इब्राहिम की तरफ से 1000 रुपये का दिया जमा। अल्लाह पाक इब्राहिम की अहतियात को कबूल फरमा। अल्लाह पाक इब्राहिम की रोजी रोजगार में घर में खैर अता फरमा। और सुनाए गाइस, आप क्या सुनाएंगे हमें? कमेंट में कुछ ना कुछ बताएं, कुछ ना कुछ सुनाया करें, हमें नया कंटेंट बताया करें कि हम अगली वीडियो में क्या बनाएं। ये देखो बिल्ली आई है ऊपर छत पे। वो देखो पानी पी रही बिल्ली। आपको लेके चलता हूँ बिल्ली के पास। बिल्ली आई है छत पे। ओ भाई छत पे इनके लिए हमने पानी रखा हुआ है। बिल्ली वगैरह परिंदे वगैरह पानी पीते हैं यहाँ पे छत पे। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खालिका खबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म ये है बाहर, और ये देखो ये है बाहर का व्यू हमारे यहाँ का। कैसा लग रहा है आपको बाहर का व्यू? गाड़ियाँ खड़ी हैं, रखे वाले खड़े हैं यहाँ पे।
सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। ये इधर भी गली है और ये मैं हूँ। बड़ा ही प्यारा मौसम है, बड़ा ही प्यारा। 21 लाख रुपया हमने अदा कर दिए 5-6 महीने के अंदर और बकाया 28 लाख में 7 लाख रुपया बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये भी पूरी हो जाएंगे। जिन भाइयों ने अल्लाह को घर को आबाद किया, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा। जिन्होंने मस्जिद की तामीरात में हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक उनकी रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। तमाम मसले की बेहिसाब बख्शिश में फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दोस्तों, आयु को आखिरी वक्त है, आखिरी घड़ी है। जाते जाते अपने प्यारों को इधर देखो, यहाँ पे सब ने सोलर प्लेटें लगाई हैं, सब ने कितनी सिवाय हमारे बस सामने नहीं लगा रहे थे। हजारों खर्च कर देते हैं। अब देखो दूर 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 सब ने सोलर प्लेटें लगाई हैं, अगर आपको नजर आ रहा होगा। और इसका सवाब ये देखो सोलर प्लेटों में ढेर का ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे। अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला। ये छत हमारी बड़ी ही प्यारी छत है, बड़ी अच्छी हवा आती है गर्मियों में। सर्दियों में बड़ी ठंड होती है यहाँ पे। और आपको मेरी आवाज़ तो बहुत कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे स्पीकर चल रहे हैं, ज़्यादा शोर आ रहा होगा। ये इतवार को बोलता है ये। सॉरी, आज इतवार तो नहीं, आज संडे है। संडे को भी बोलता है ये, और इतवार को भी बोलता है ये। हफ्ते में 2 दिन इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बड़ा शोर होता है, सर में दर्द होता है, लेकिन क्या करें, बस मस्जिद का काम है ना, इसलिए। अल्लाह पाक को कबूल फरमा। अल्लाह पाक इनकी मरहमत की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। चलो मैं आपको ज़रा नीचे लेके चलता हूँ कमरे में, कुछ सामान लेना है वो लेके आता हूँ। देखो बोलिए, हम ज़रा क्रीम लगानी है वो लगा लें, साथ साथ और एक मेडिसिन है वो खा लेते हैं। आपको दिखाते हैं क्रीम लगाना कि मैं कैसे क्रीम लगाता हूँ। कैमरा एंगल सेट। कुल्ली कर लें पहले थोड़ी सी पानी की। तो ये है दवाइयों की मेरी थैली शॉप पर। ये है मेरी दवाई, इसको मैं यूज़ करता हूँ डेली। इस तरह की ये इसमें है कैप्सूल। इसको जुबान पर रख के सिर्फ चूसते हैं बस। ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसको। और ये ट्यूब है, इसकी मैं
ये दानों के लिए, निशानों के लिए होती है, ये यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी। ये लगता है इसका ढक्कन खुला रह गया, सूख गई है ऊपर से। इसको साफ करके लगाते हैं, इतनी से लेके जहाँ जहाँ दाने हैं मेरे। आपको शायद मेरे दाने बना नज़र आ रहे हों, क्योंकि कैमरे में नहीं नज़र आते हैं। ये बस हो गई है। और ये है करीम मेरी अपनी बनाई हुई। इस क्रीम को बड़े ही अच्छे से फेस पे अप्लाई कर, ये नाइट क्रीम है ये। क्रीम लगा के फिर आपसे बात करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। आप सोच रहे हो क्रीम क्यों लगा रहा हूँ मैं? बस एक मजबूरी है, लगानी पड़ी है। मेरा जो काम है वो धूप का है, काला हो जाता हूँ मैं अगर क्रीम नहीं लगाता तो। अभी आप देख रहे होगे कितना ही प्यारा बच्चा निकल गया। पहले आपको लग रहा होगा ये तो बंदा ही चेंज हो गया है, क्यों? चलो गाइस, अब हमने क्रीम लगा ली है, क्योंकि नाइट क्रीम है। तो अभी मैं सोऊंगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना। मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके लाजमी बताना। ठीक है, बाय।